अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच, आपके होस्ट। हम आज बात करने जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 2022 को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की हालिया जो ख़त्े में रूनमा होने वाले जो हालात हैं उसको उस अंदाज से डील नहीं कर सकती। यही वजह है कि बहुत से तजिया निगार पाकिस्तान के वो कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपना तजिया भी दिया है और पेशंगोई भी की है कि 2022 मार्च तक इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के बड़े जो है जमातें हैं जैसे पीपल पार्टी, नून लीग, वो तो उनकी एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं, कभी आज़ाद कश्मीर, कभी पंजाब और सिंध वगैरह में। लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पे अगर हालात जैसे ही तब्दीली की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा बलूचिस्तान, चूँकि अफ़गानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर लगते हैं हमारे साथ। तो हमारे जो सियासी जमातें हैं, स्पेशली कॉमर्स जमातें हैं, ज़ाहिर है कि उनके जो ज़िम्मेदारी हैं वो ज़्यादा हैं और एक्सपेक्टेशन लोगों के कॉमर्स जमातों पे ज़्यादा हैं। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर मालिक बलोच साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि आने वाला जो वक्त है उसके लिए कॉमर्स जमातों की क्या लाएमल है, तैयारियाँ क्या हैं, और जो 2022 को मुमकिन है अगर इलेक्शन होंगे तो उसके लिए तैयार हैं या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि वाकई 2022 में आपने सुना है कि मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं। हाँ, शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी। देखें, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हमें तो नहीं लग रहा है कि 2000 जो है ना नेक्स्ट ईयर में जो है ना 22 में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़े सुपीरियर चीज़ें वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जो पावर में लोग बैठे हुए हैं वो उनकी मर्ज़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इजाज़त भी है कि जी आप पहले भी इलेक्शन करवा सकते हैं, बट वी आर नॉट श्योर्स, हमें कोई आइडिया नहीं है। बाकी जहाँ तक हमारी तैयारी, देखिए हमारी तो एक तहरीक है, हम तो हर वक्त ही तैयार हैं हम, क्योंकि हमारे तो साल भर एक्टिविटीज़ हैं। अभी रिसेंटली जो आज हमारे जो है ना, खैर हमारी जो है ना बहुत बड़ा लीडर हमारा कायद मीर मुलबश के तहजीती जलसा हम कर रहे हैं, लेकिन इसके फ़ौरन बाद जो है ना ये जो ट्रालर जो है ना, चाइनीज़ ट्रालर और दूसरे सूबों के ट्रालर आए, उस पर हम पूरा 2 हफ्ते से जो है ना हम लगे हुए हैं। क्वेट बलूचिस्तान के तमाम इलाक़ों में जो है ना इस पे एहतजाज हुई है। मैं समझता हूँ कि हम तो जिस दिन इलेक्शन हारते हैं या जीतते हैं उसी नेक्स्ट डे से हमारी जो है ना स्ट्रगल कैंपेन शुरू है। एंड आई थिंक हम एक दिन के लिए भी हमारे दोस्त जो है ना आराम से नहीं बैठते हैं। लोकल इशू हैं, हमारे कौमी इशू हैं, हम सबको लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, आपने बात की नेशनल पार्टी की एक्टिविटीज़ की और इन हालात की। अच्छा, जो चाइनीज़ ट्रैलर हैं जिन्होंने इलीगल हंटिंग की है, तो ताहिर बिजन जो आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सेनेट में जब बात की तो उस पर बाद एक कमेटी बनाई गई और ताहिर बिजन साहब को भी बुलाया गया था। लेकिन जब हमने बाद में उनके स्टेटमेंट पढ़ा देखा तो ताहिर बिजन साहब ने कहा कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। उसका आपके इन्फॉर्मेशन में क्या है कि वो उनको लीगली एनओसी दिया गया था या वो इलीगली आए थे, मामला क्या था? देखो ना, हमारी तो इन्फॉर्मेशन है कि उनको लीगली जो है ना एनओसी दिया गया है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं कि जी मौसम की ख़राबी की वजह से ये लोग जो है ना यहाँ आपके, क्योंकि 12 नॉटिकल मील तो इस सूबे का है, फिर 15 से वो है नेशनल है, फिर इंटरनेशनल है। तो इसलिए ताहिर ने जो ना जो मिनिस्टर साहब थे उसकी बातों से मुतमईन नहीं हुए, सेक्रेटरी साहब के बातों से, मेरिटेन वालों की। तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने फोरकास्ट तो नहीं दिया है कि जी मौसम वहाँ पे ख़राब है ना। हमारे लोकल लोगों को तो अगर मौसम ख़राब हो जाए हमें फ़ौरन पता चल जाता है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त आप यकीन करें रशीद साहब, ग्वादर में मछली नहीं मिल रहा है लोगों को खाने के लिए। जिन लोगों ने ऐसी तबाहकारियाँ फैला दी हैं कि हम पूरा 2 हफ्ते से एहतजाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कोई छूट नहीं है। अच्छा सर, आपने बता दिया कि इलेक्शन तो आपके नहीं होंगे अगर अपना टाइम पीरियड भी पूरा कर लें। आपके ख़्याल में अगर आने वाला जब भी इलेक्शन हो वो 2018 और 13 की तरह होंगे या पीडीएम के जो मूवमेंट चली है उससे थोड़ा बहुत बेहतरी आएगी इलेक्शन में? देखिए, मैं इस पे फिर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर इलेक्शन 2018 की तरह करना है तो बेहतर ये कि इलेक्शन ना करें,
کیونکہ لوگوں کے کم از کم بلوچستان کے لوگوں کے ڈیموکریسی پہ جو ہے نا وہ اعتبار تو بالکل ختم ہوگا. ابھی پھر بھی ہم لوگ تھوڑا گزارا کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو اگر اس طرح کر رہے ہیں تو بالکل نہیں کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر الیکشن فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو, دیکھیں کچھ علاقے تو ہمارے اشرفیہ کے ہیں, بڑے لوگوں کی ہیں, ان کی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں, ان میں بھی ہم لوگوں نے ایروژن پیدا کیے ہیں, جیسے بارکان ہے, جیسے کولو ہے, جیسے صوبت پور ہے, وہاں پہ بھی ایروژن آ گیا ہے اس سسٹم کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو نیشنل پارٹی بڑی خوبصورتی سے اپنی عوام کی اعتماد حاصل کر لے گی. اچھا سر, بلوچستان عوامی پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں تو کمنٹ نہیں کرتا, میں صرف اتنا یہ کہتا ہوں کہ اس سے قبل جو کنونشن مسلم لیگ کے ساتھ ہوا, کاف مسلم لیگ کے ساتھ ہوا, اس کا بھی منطقی انجام جو ہے نا کنونشن اور کاف جیسے ہوگا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے گزشتہ دنوں ایک شمولیتی پروگرام تھا, وہاں پہ آپ نے بڑا ایگریسو آپ کا اسپیچ تھا, آپ نے کہا سرکار اور سرماچار دونوں ہمیں سیاست کرنے نہیں دے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت نیشنل پارٹی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں یا بیچ بچاؤ کا راستہ آپ لوگوں کے لیے بچ سکتا ہے؟ دیکھیں نا, ہمیں تو فی الحال بیچ بچاؤ نظر نہیں آتا, کم از کم قرآن کی حد تک تو نہ سرکار کی طرح سے نہ سرمچار کی طرح سے. لیکن کیونکہ یہ ہماری ایک مسلسل جدوجہد ہے, ہم بغیر خوف و خطرہ اپنی پارٹی کے جو پروگرامز ہیں ان کو بہت متحرک طریقے سے آگے لے جائیں گے. اچھا سر, پی ڈی ایم میں آپ ہیں, تو مجھے آخری سوال ہے میرا کہ کبھی آپ کو کہیں سے ایسا کہا گیا کہ پی ڈی ایم چھوڑ دیں تو آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے, اگر نہیں چھوڑیں گے کوئی نقصان ہو سکتا ہے, ایسا کوئی پیغام وغیرہ؟ نہیں, ہمیں یہاں اس اسٹیج پہ نہیں کہا گیا تھا. لیکن جب یہ جو بلوچستان میں توڑ پھوڑ شروع ہوئے تھے, جب نئے سردار ثناء اللہ کے خلاف جو ہے نا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, تو اس وقت ہمیں کہا گیا کہ جی آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ ساتھ آ جائیں. ہم نے کہا جی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, زیادہ آپ کو سرکار سے یا سرماچار کس سے زیادہ تھریٹ ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو دونوں تھریٹ ہے. میں کم از کم دونوں سے میں یہی اپیل کروں گا, یہ میری خواہش ہے کہ وہ نارمل جو پولیٹیکل پروسیجر ہے اس پہ وہ مداخلت نہ کریں, چاہے سرماچار ہو یا سرکار ہو. کیونکہ الیکشن کمپین میں ہمیں سرماچار وہ کر سکتا ہے, پری الیکشن ریگنگ, ڈیورنگ الیکشن, آفٹر الیکشن وہ تو پھر سرکار ہے جو ٹپا مار سکتا ہے. ان کو کہہ دیتا ہے, جو بھی جاتا ہے اس کو کہتے تھے کان کے اندر کہ جی اس دفعہ نیشنل پارٹی کو آپ کو ووٹ نہیں دینا ہے, وہ آ رہا ہے. تو یہ بھی سرکار کر سکتا ہے, اور الیکشن کمپین کو جو ہے نا وہ روک سکتے ہیں. جی, یہ تھے ڈاکٹر مالک صاحب آپ کے سی ایم بلوچستان, اور انہوں نے اپنے کل کی باتیں کی کہ ان کو کہاں سے جو ہے تھریٹس ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ 2022 کو جو ہے الیکشن نہیں ہوں گے پاکستان میں. لیکن حالات اور جو تجزیہ ہیں وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ 2022 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بہرحال جیسے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا کہ پاکستان میں پالیسی بدلنے میں اور حالات کو چینج کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتا, تاہم ہم یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ 22 کو الیکشن ہوں گے, 23 کو. بہرحال جیسے بھی ہوں گے, لیکن اگر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو الیکشن کا دوبارہ 22 میں ہونے اور 23 میں ہونے میں کوئی زیادہ جو ہے فرق نہیں پڑے گا. اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.